ان کو یہ سزا ہم نے ان کو ناصفاسی کے سبب دی، اور ہم نے ایسی سزا بڑے ناصفاسی ہی کو دیا کرتے ہیں، جیسا اوپر ہم نے پہلے بتا چکا۔ اور ہم نے ان کو اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان دیہاتی کے درمیان ان کے چلنے کے ایک خاص اندازہ رکھا تھا، بے خوف خطرہ ان میں راتوں کو اور دنوں کو چلو۔ سوہا کہنے لگے گا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر میں درازی کر دے۔ دیکھو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے ہیں نا، وہ راستے کو نزدیک کر دو، اور علاوہ اس ناشکری کے انہوں نے اور بھی نافرمانیاں کی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ افسانہ مطلب کیا ہے؟ آنے والے زمانے کو ایک نشانی بنا دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے امانتیں دیے، لیکن انہوں نے اس امانت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اس طریقے سے افسانہ بنا دیا آنے والے زمانے کے لیے، اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ اللہ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر اور شاکر کے مومن کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ ایسے ایسے قصے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قصوں کو کہانیاں بنا کر قرآن کے ذریعہ تم کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم نشیت حاصل کرو، نشیت حاصل کرنے کے لیے۔ یسرنا القرآن ذکر فعلم مدثر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ بے شک اس قصہ میں ہر صابر اور شاکر مومن کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور واقعہ ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا۔ ابلیس جو بولتا ہے نا، تو اللہ کے راستے مومن کو یا انسان کو بہکا دے گا۔ وہ ابلیس نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو بہکا دیا۔ وہ بہکا میں آنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے سامنے افسانہ بنا دیا ان کو آنے والے زمانے کے لیے، ان کو تتر بتر کر دیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہو کر رہے گا کہ یہ سب اسی راہ پر ہو گئے، مگر ایمان والوں کا گروا، ایمان والے تو اللہ کے راستے میں ہو گئے۔ ابلیس کے راستے میں وہی وہ لوگ ہو گئے جو اس کو ماننے والے۔ ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط بطور اغوا ہے، مطلب ابلیس نے کیا کیا؟ جھوٹے کھسے میں کھاتا ہے، انسان کو اللہ کے راستے سے بہکا دیتا ہے اور غلط کام کے طرف اس کو لے آتا ہے تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ کیوں؟ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا۔ اس کا نام پہلا ابلیس، اس کے بعد میں شیطان کہا دیا گیا۔ حدیث میں کوئی اور نام ہے تو وہ اور ہمیں معلوم نہیں، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو شیطان کا گروہ جہنم میں جائے گا، اللہ کا گروہ مومنوں کا جنت میں جائے گا۔ وہ ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط مطور اغوا ہے، وجہ اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہری طور پر ان لوگوں کو جو کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے جو اس کے طرف سے شک میں ہے۔ مطلب اللہ نے کیا کیا؟ جو انسان دنیا میں آ رہے ہیں، آ گئے ہیں، شیطان بھی ان کے ساتھ دنیا میں آ گیا۔ شیطان کا لشکر ایک ہو گیا، اللہ کا لشکر ایک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان میں معلوم کرے کون مومن ہے، کون اللہ کے پر بھروسہ رکھتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے، کون اللہ پر توکل کرتا ہے، ان کو معلوم کر کے رہے، اور ان لوگوں کو لے جنت ہے۔ جو شیطان نے جھوٹے وعدے کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے راہ پر اللہ کے راہ سے بے راہ کر دیتا ہے اور اس کو جہنم میں پھینک دے، یہ مطلب تھا اللہ کا۔ اللہ کا بھید تو اللہ ہی بہتر جانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں چاروں طرف دیوار ہے کیا؟ تو اللہ نے بول دیا ہاں ہے، چاروں طرف دیوار ہے۔ کوئی گھس سکتا ہے کیا؟ نہیں گھس سکتا ہے۔ تو جہاں جنت میں ایک دروازہ بھی ہے کیا اندر جانے کے لیے؟ ہاں ہے۔ وہاں پر چورا مطلب کیا؟ ہمیشہ ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ہیں کیا؟ ہاں ہے۔ تو یا اللہ جنت میں چاروں طرف سے دیوار بنا ہے، کوئی ایک آدمی بھی اندر گھس نہیں سکتا ہے، ایک دروازہ ہے جس میں سے اندر جانے کے لیے وہاں فرشتے موجود ہے، اللہ کے ذرہ بھی وہ
नाफरमानी नहीं करते, इतना मौजूद फरिश्ते होते हुए शैतान ने किस तरीके से जन्नत में गया, किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीबी दादी माँ हवा को बहका दिया। तो इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछे, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे बातें मत पूछो जिसका तुमको इल्म नहीं, मेरा मर्जी इसी में थी। अभी इसका मालूम हो गया, अल्लाह का मर्जी उसी में थी कि जन्नत दुनिया में आके आमाल करने का, जैसे आमाल करेगा वैसा उसको जन्नत मिलेगा, जैसा गुनाह करेगा ऐसा उसको सज़ा मिलेगी। ये अल्लाह का कुदरत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह गफूर रहीम है, गलती करने के बाद माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। मैंने कुरान में ये बातें नहीं है, लेकिन फिर मैं इसमें मिला रहा हूँ हदीस को भी, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, ताकि समझने में आसान हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी करने से बच जाए। शैतान ये वाक़ा तुम्हारा दुश्मन है, ये तुमको जन्नत से दोज़ख में ले जाना चाहता है, जैसा कि तुम्हारा दादा दादी को जन्नत से बाहर कर दिया। कैसा बाहर कर दिया? नंगा करके उनको बाहर निकाल दिया, और तुमको भी जन्नत में जाने से आड़ा खड़ा रह गया। तो इससे होशियार रहो, कुरान ने तुमको बतला दिया। फिर शैतान का दोस्ती करोगे तो फिर क्या होगा? जानने के बावजूद भी अपने पाँव पर कुराड़ी मारेगा तो किसका पाँव कटेगा? खुद सोचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और कुरान के अंदर में जो मानी के बीच में ऐसा हदीसें मैंने शामिल करने से मेरे गुनाह को माफ़ फरमाए, क्योंकि अतीउल्लाह कुरान, अतीउर रसूल हदीस, अतीउल्लाह अतीउर रसूल के जो भी मिलावट में मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंसान को समझ में आ जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और वाक़ा इब्लीस ने उन लोगों के बारे में अपना गुमान सहिया पाया कि ये सब इस राह पर हो लिए मगर ईमान वालों का गिरवा, और इब्लीस का उन लोगों पर जो तसल्लुत बतौर अगवा है, बस इसके किसी वजह से नहीं कि हमको ज़ाहिरी तौर पर उन लोगों को जो कि आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों से अलग करके मालूम करना है जो इसके तरफ से शक में है। आपका रब हर चीज़ का निगरान है, हर चीज़ का निगरान अल्लाह ताला है। और फरमा दीजिए कि जिनको तुम खुदा के सिवा दाखिल खुदा समझ रहे, यानी खुदा के साथ में खुदा के दर्जा दे के उसको जो इबादत करते हैं, जैसा कि बोलता खुदा के कुर्सी के जगह पर दूसरे को बिठा देना, इसको अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा। इस पर बहुत गज़बनाक हो जाएंगे शिरक से अल्लाह ताला। बाकी जितने भी गुनाह होगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ करे, अल्लाह का मर्जी है। शिरक को कभी नहीं माफ़ करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूरी है। लेकिन फिर भी 105वां पेज में लिखा हुआ है शिरक को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आगे बढ़कर हम 115वां पेज में देखेंगे। देखो वहाँ पर कुछ लिखा है कि मैं ये बात को नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कम इल्म की वजह से वो गलत समझ बैठेंगे। इल्म वाला उस बात को जान जाएगा। तो आपको भी कुरान को पढ़ना चाहिए। मैं पेजी नंबर भी बताया 105 115, ठीक है। तो मैं कुछ बता दूंगा तो कम इल्म की वजह से आप और समझेंगे, और इल्म वाला तो समझ जाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। आपका रब हर चीज़ का निगरान है। आप फरमा दी कि जिनको तुम खुदा के सिवा दाखिल खुदा समझ रहे हो उनको पुकारो, और जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते, वो जर्रा बराबर भी तुम्हारा इख्तियार नहीं रखते। वो भी एक दिन इंसान थे, वो भी अपना ज़िंदगी बसर किया थे दुनिया में। जब मौत का फरिश्ता ने उनका रूह कब्जा कर दिया तो मर गए। जो मरा हुआ चीज़ को तुम लोगों ने क्या किया? बूत बना के उसकी इबादत कर रहे। तुम पुकारो तो जर्रा बराबर भी तुम्हारा कहना ना आपने। तुम सोचते हो कि वो तुमको देख रहे, क्योंकि तुमने इसका आंख लगा दिया ना। वो सोचता है कि तुमको देख रहे, उसको कान लगा दिया, वो बोलते हैं कि तुम्हारे पुकार को सुन रहे। तुम उसकी इबादत कर रहे तो वो सोचते हैं कि हम उसकी इबादत कर रहे, उसको मालूम ही नहीं वो मुर्दा है। और तुम कह रहे
मौजा, लड्डुआ, खोपरे फल्ला, नींबुआ, पैसे ले जाके उसके सामने रखते हैं। क्या वो खाता है? खुद समझो, क्या वो खाता है? ये तुम ही लोग खाते हो, वहाँ पर जो रहने वाला। नाम उसका लेते हो, खाम तुम्हारा खाते हो। जिसको तुम इबादत करते हो, जिसको वो भी एक लाचार है और तुम भी एक गुनहगार बन जाओगे, क्योंकि वो भी एक दिन इंसान थे। यहाँ पर एक हिस्सा मैं बता देता हूँ। एक आदमी मदहोश में जा रहा था। मदहोश का मतलब क्या है? एक अलग तरीके से एक दिमाग में आ जाता है, जिस्म में आ जाता है। वो एक खुशी में या कोई शराबी हो जिस तरीके से चलता है, ऐसा चलने लगा। तो ये मरा हुआ आदमी का जो सर का खोपड़ी में था ना, तो सड़क पर था। तो सड़क पर कैसा आ गया आप सब पूछेंगे। आप राजस्थान में जाके देखेंगे, देखो वहाँ पर मुर्दे को ज़मीन में गाड़ते रहते हैं ना, जानवर है उसको खींच के बाहर निकालते हैं, बालू होता है ना, इसके वजह से। तो वहाँ पर गांव के बाहर जाएंगे तो बहुत से खोपड़ियाँ मिलेंगे, बहुत से जानवरों के ऐसा ही फेंक देते हैं। तो उसको देख के आपको खुद भी डर भी लग जाएगा। समझ में आया ना? तो मैंने बोल दिया बोल के आपको शक में आ जाएगा कि खोपड़ी सड़क पर कैसा आ गया। तो एक आदमी मदहोश से जा रहा था कि उसका पाँव ने किसी खोपड़ी को लग गया। तो उससे क्या गया, वो लुढ़क कर उतना दूर जा पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इत्तफाक से उस खोपड़ी को ज़ुबान दे दिया। तो वो कहने लगा कि आए मेरे भाई, ज़रा देख के चल, हम भी एक दिन इंसान थे। क्या बोला? अरे मेरा भाई ज़रा देख के चल, हम भी एक दिन इंसान थे। आज खोपड़ी बनकर ये सड़क पर पड़े हैं, कल भी तुम्हारा यही हाल होगा। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो भी एक दिन मरे हुए थे। तो उन लोगों ने अपना मन से उनको ऐसा बुत बना दिया कि बताने अल्लाह जाने किस तरीके से अलग 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 तरीके से बना दिया खुदा के खिलाफ। खुदा ने कहीं भी नहीं बताया कि उसका शक्ल ऐसा है, लेकिन ये ज़रूरी मालूम है अल्लाह देखता है, सुनता है, समझता है। अल्लाह को हाथ है, पाँव है, लेकिन अल्लाह को चेहरा ऐसा है कल के कहीं भी नहीं लिखा, कोई किताबों में नहीं लिखा, कोई मज़हब की किताबों में भी नहीं लिखा। सभी जगह पर लिखा वो निरंकार। बोला अल्लाह ताला निरंकार है, उसका सूरत शक्ल को कोई नहीं देख सकता, नहीं जानता। जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नती आदमियों को अपना शक्ल दिखाएगा। तो जन्नत का मज़ा एक तरफ हो जाएगा और अल्लाह का सूरत शक्ल का मज़ा एक हो जाएगा। इतना दर्जा अल्लाह का सूरत का है। तो इतना बड़ा मालिक इन अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर के बारे में तुम इख्तलाफ करते हो, क्या जहन्नम के अज़ाब से नहीं डरते? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। आप फरमाइए कि जिनको तुम खुदा के सिवा दाखिल खुदा समझ रहे हो उनको पुकारो और ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते, ना आसमान में और ना ज़मीन में, और ना उनकी इन दोनों के पैदा करने में कोई शिरकत है, और ना उनमें से कोई अल्लाह के किसी काम में मददगार है। जिसको तुम खुदा के सिवा दो खुदा समझ रहे हो, अल्लाह ताला ने किसी के बारे में भी, किसी काम करने के बारे में भी उनको लिए सलाह या उनका सहारा नहीं लिया। अल्लाह ताला अकेला है, एकता है, तौहीद है, एक अल्लाह है। खुदा के सामने किसी की सिफारिश किसी के लिए काम नहीं है आती। ये लोग बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम इसलिए इबादत कर रहे कि वो कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला के सामने कोई किसी की सिफारिश नहीं हो जाएगी। खुद ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैं अल्लाह के सामने मेरे नाम अमल से पेश हो जाऊंगा। तुम और फिर किस बात का तुम सिफारिश का ये करते हो? नहीं करते, ले काम नहीं करते। मगर इसके लिए जिसकी नस्ब शेफिया को इजाज़त दे दे, यानी शेफिया मतलब अल्लाह ताला ने किसी को इजाज़त दे दी, जैसे कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको शिफात का दर्जा दिया। कोई आदमी जहन्नम में जा रहा होगा
اس کے امت میں سے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ پکڑیں گے، یا اللہ اس نے بڑھاپن ہونے تک، سر کے بال سفید ہونے تک اسلام کے زندگی میں اپنا زندگی بسر کیا دنیا میں، لیکن شیطان کے بھوکا میں آ کے یہ گناہ گار ہو گیا، اس کو معاف فرماؤ۔ شفیعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو ہاتھ پکڑ کر پوچھیں گے، یا اللہ اسے معاف فرماؤ، جس کو اجازت دیا، کس کو؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ 15 پارے میں دیکھیں گے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا۔ اس دن مقام محمود میں تمہیں جگہ ملنے کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کرنا چاہیے، تو دنیا میں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کو کر کے دکھانا پڑے گا، تبھی تمہاری سفارش ہوگی۔ اللہ کی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کیا، اللہ کی بھی نافرمانی کیا، پھر تمہاری سفارش کیسی ہوگی؟ اس بات کو آپ جاننا چاہیے۔ اللہم اغفر لی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فلانی حق بات کا حکم فرمایا، اور عالی شان سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عالی شان ہے، اوہ العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ عالی شان بڑا حکمت والا ہے، حق بات کا حکم فرمایا اور عالی شان سب سے بڑا ہے۔ اب تحقیق توحید کے لیے، توحید کا معنی ایکتا، ایک اللہ، ٹرینٹی نہیں۔ ٹرینٹی میں ہندو لوگ کرتے ہیں اور ٹرینٹی میں نصرانی لوگ کرتے ہیں۔ ٹرینٹی نہیں، اللہ ایک ہے، توحید ہے، اللہ توحید۔ آپ تحقیق توحید کے لیے یہ بھی پوچھے کہ اچھا بتلاؤ تم کو آسمان اور زمین میں کون روزی دیتا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے، اور یہ بھی کہیے کہ اس مسئلہ توحید میں بے شک ہم یا تم ضرور راہی راستے پر ہے یا سریا گمراہی میں ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہم سیدھے راستے پر ہے، یا تم ٹرینٹی میں عبادت کرنے پر تم ایک راستے پر ہو۔ یہ خود سوچ لو، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، سریا گمراہی میں ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرم کا باز پرس نہ ہوگی۔ ایک قیامت کے دن کوئی کسی کے نام اعمال کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا سزا یہ نہیں بھوکے گا، اس کا سزا یہ نہیں بھوکے گا۔ یہ آپ کو قرآن میں 26 پیجی 27 پیجی میں پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ ہم مجرم ہیں، ہم تو تم سے ہمارے جریم کا بعض پرش، جرام کا بعض پرش نہیں گیا۔ اگر مانے مسلمان لوگ کہتے ہیں اگر ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کے بعض پرش نہ ہوگی، تمہارے بارے میں تو ہمارے بارے میں پوچھنی ہوگی، اور تمہارے لیے تمہارے بارے میں ہم سے بھی پوچھنی ہوگی۔ تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے، اور ہم سے تمہارے اعمال کا بعض پرش نہ ہوگی، جیسا میں ابھی بتا دیا، اور قرآن کے پیجی بھی بتا دیا 26 27۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن میں میدان حشر میں جمع ہونے کے دن، یہ بھی قیامت ہے۔ پھر ہمارے درمیان میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ عمل کرے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ عمل فیصلہ کرے گا، عمل کو تولے گا۔ آپ کو 30 پارے میں بھی اجاز الارض زلزالہ اور بھی بہت سی سورہ میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ آپ یہ بھی کہہ دیجیے کہ مجھ کو ذرا وہاں تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے شریک کوئی بھی نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں، بلکہ واقع میں وہی ہے، اللہ زبردست والا، حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مسلمان یہ لوگ کہنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر بن کے آ گئے، یہ نہیں سمجھنا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ تمام جہان والوں کے لیے نور نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے، مسلمان ہو، باقی جتنے بھی جو روح زمین پر ہے ان سب کے لیے فیصلہ کے دن تک یہ قرآن ہے،
इसी कुरान के साथ ही हमको अमल करना पड़ेगा। और हमारे पैगंबरों को भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए एक पैगंबर बना के भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। ईमान लाने पर इनको हमारी रज़ा और सवाब की खुशखबरी सुना दी है ईमान लाने पर, और ईमान न लाने पर इनको हमारे अज़ाब और गज़ब से डराने वाले, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। ला यअलमून, ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आ गया, कुरान इसलिए आ गया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, और एक अल्लाह की इबादत करने पर तुमको खुशखबरी जन्नत की, और तुम नाफरमानी करने पर अज़ाब दोज़ख से डराने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अक्सर लोग, इसमें बहुत से लोग नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं समझते, और ये लोग ऐसे मज़ामीन सुनकर कहते कि वादा कब होगा, ऐसे अजीब बात सुनकर बोलते हैं कि लोग ये वादा कब होगा, क़यामत कब आएगी, जैसा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। इस तरीके से पूछते कि इसका वादा अल्लाह को मालूम है, वो जब आएगा वो उसी टाइम पर आएगा, ना आगे ना पीछे। तुम यानी नबी और आपके इत्तबा सच्चे हो तो बतलाओ, आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक ख़ास दिन का वादा मुकर्रर है, जैसे हमें अभी बता दिया, एक ख़ास दिन का वादा मुकर्रर है कि इससे ना एक साथ पीछे हट सकती है और ना आगे बढ़ सकती है। जिस तरीके से क़यामत भी उसी वक्त आएगा, ये आंख का फलक झपना का आगे भी नहीं होगा, पीछे भी नहीं होगा। और इंसान का ज़िंदगी भी जितना लिखा है अल्लाह ताला ने, उतना ज़िंदगी गुजरने के बाद में एक पल का भी उसको मोहल्लत नहीं जाएगी। अब जो मौत का फरिश्ता उसका जान कब्जा करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी मैं आपको बता दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ने एक मौत का फरिश्ता आ गया कि वो बोला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आप मेरे पास किस लिए आ गए? तो उन्होंने बोला कि आपके रूह कब्जा करने के लिए। तो बोले कि थोड़ा मोहल्लत दे दो, मेरे को 2 रकात नमाज अदा करो। नहीं 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 नहीं, अल्लाह का हुक्म इसमें नहीं, आपका रूह कब्जा करने का वक्त है, कब्जा करना। देखो, जर्रा बराबर भी मोहम्मत नहीं दिया, उतना इल्म देने के बावजूद भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जैसे कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, जितने भी पैगम्बर गुजरे उन सब के बारे में भी, और जितने भी इंसान ज़मीन पर जी रहे उनके बारे में भी, और कल क़यामत के बारे में भी शक नहीं करना कि वो एक दिन आएगी, ज़रूर आएगी। जो आएगा उस दिन मालूम पड़ जाएगा कि जब कब्रों में से निकल के भागने लगेंगे अपने नाम आमाल को लेके, पुलिस रास्ते पर गुजर कर अल्लाह के सामने खड़ा होके हिसाब देने लगेंगे। लेकिन इतना लंबा कतारा होगा, 30वां पारे में पहला शुरू आखिरी में होता है, लिखा है कि अरे एक वो तो मानी अलग है। एक हदीस है, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसको अगर उस रास्ते में खड़ा कर देंगे, उसका हिसाब आने तक वो बूढ़ा बन जाएगा। इससे सोचो कि कितना लंबा कतार होगा, कितने इंसान दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम के सामने, और क़यामत तक सभी के एक लाइन लग जाएगा तो कितना लंबा हो जाएगा। एक बच्चे को अगर लाइन में बिठा देंगे, जो पैदा हुआ बच्चा को, अगर उसका हिसाब नज़दीक आने तक वो बूढ़ा हो जाएगा, कितना लंबा दिन होगा, कितना बड़ा दिन होगा। ये क़यामत है। क़यामत के बारे में इनडायरेक्ट में बहुत सी जगह पर अलग अलग नाम से तुमको बतलाया गया है। जैसा कि हमारे पैगंबरों के नाम के बारे में भी, हमारे पैगंबरों के बारे में भी बहुत सी जगह पर इशारे के तौर पर बतलाया गया। मालूम करना चाहिए कि हमारे पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 बार आ गया, ये नहीं कहना। जो हमको इल्म नहीं उसके बारे में ज़ुबान नहीं उठाना। जिसको इल्म नहीं, क़यामत के बारे में अपने मनमानी बातें नहीं मनाना। दलील रोशन किताब से बात करना। एक हदीस में लिखा हुआ है, जो आदमी मेरा नाम लेके जो हदीस नहीं है तो लोगों को उसका ऐलान करता आता है, तो वो जहन्नम में अपना मकान बना लेता है। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेके या अल्लाह के नाम लेके ऐसे बातें नहीं कहना जो तुमको नहीं मालूम। क्योंकि आदमी, तुम सोचेंगे कि ये लोग मेरे को बड़ा इल्म वाला समझेंगे, बड़ा समझदार समझेंगे,
اس لیے تو وہ باتیں نہیں کہہ دینا، جو حق بات کہہ دینا، جو کسی کتاب میں لکھی ہو، اگر کوئی پوچھے اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہو جانا کہ یہ میں نے حدیث اس کتاب سے لی، یہ میں نے آیت اس قرآن کی اس سورے سے لیا۔ اللہ مجھے اور بھی علم دے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔